minister kadto kanila. Okay? Gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. While waiting for our fellow Christians who are still coming, let's open our Bibles in the book of Deuteronomy chapter 31, verses 9 to 13. Deuteronomy chapter 31, verses 9 to 13. Deuteronomy chapter 31, verses 9 to 13. I'm already finished with the book of Deuteronomy, and now I am moving on to the book of Joshua. I hope and pray that you are following what is your commitment, no, sa Bible reading plan. Nagbasa pa mo sa inyong Bible reading plan? Say amen. Murag wa na yun nagbasa, kaya wala naman nag-amen. No? I hope and pray nga nagbasa na mo, okay? Be faithful, be committed. Siguro na yung mga lapses, siguro na busy ka na nga day, wala ka nakabasa. Balik lang gyud gihapon, no? Balik lang gyud gihapon. Ayaw gyud og undang, okay? So, I hope that I'm praying no nga kanang God will increase our love together for the reading of His Word. By the way, nakapalita the other day, nakapalita og additional nga monitor nga speaker diri sa tubangan kay para balansin na siya, no? So nindot na siya ning magstura diya sa tubangan. Pero ang problema kay ang mga babae di man pawalihon. So ang mga lalaki ra gud mo mag-enjoy da sa ibabaw, no? Anyway, the singing nindot na siya paminawon nga duha na kabuok ang speaker, no? Duha na kabuok ang speaker. Unya pag adto na mo ni Mrs. atong Cagayan yesterday kay nagpaayo mi sa sakyanan, nag-sale pagyud pagkaanindot sa Ginoo. Gikan sa almost 20 or 2019 to, no? 20, no? Gikan sa almost 20, nag 20% og discount og wa na gyud ko galangay-langay ako nagyong gipalit kay kabalo ko nga kulang, no? So nindot na siya kay balanse na siya. Okay? I'm really excited karong Sunday to use that one. Kay nindot na siya aning magstorya na diya sa atubangan. Okay? Verse number 9. Are you there? Say amen. Ayaw mo katulog ron ha? Kay dabarob ako nga tingtugnaw karon pero ayaw mo katulog. Okay? Verse number 9 atong dunganon sa pagbasa until we reach verse 13. Go. And Moses wrote this law and delivered it unto the priests, sons of Levi, which bear the ark of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. Verse 10, and Moses commanded them, saying, at the end of every 7 years, in the solemnity of the year, in the feast of tabernacles, when all Israel is come to appear before the Lord thy God, in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. Verse 12, gather the people together, men and women, and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear, and that they may learn and fear the Lord your God, and observe to do all the words of this law. Verse 13, and that their children, which have not known anything, may hear and learn to fear the Lord your God, as long as ye live in the land whither you go over Jordan to possess it. The title of our message tonight, the things needed for the church. The things that are needed for the church. If we want the church to grow, just like a relationship, just like a plant, or imuhang mga kahayupan, imo gyud na siyang atimanon. Ang relasyon, dili na siya mokalit o kalig-on, kundili imo na siyang kinahanglan at timanon. Ang church, dili na siya basta-basta nga mulambo, kinahanglan gyud siyang at timanon. And so, tonight we're going to look into 4 things that the church needs. And through this preaching, we would know how to pray. Makakatunta unsa ang atong i-pray para sa church, makakatunta sa pagtinguha, no? And just to transfer this vision and desire sa atong mga kasing-kasing aron ang church mo padayon sa paglambo. The things needed for the church. Father, I pray tonight that you will bless this very simple message. I pray, Lord, nga ikaw makipagstorya sa matag usa. Tabangi mi Ginoo nga among masabtan sa kinalawman sa mong kasing-kasing ug gunahuna the main thought of this text. And Lord, I pray nga mugawas mi diri nga church nga
kanang ang among mga kasing-kasing, Lord God, puno sa mga tinguha aron sa kalambuan sa iglesia. And we ask you, Lord, to move in our midst and bless your people now. Kwa Ginoo ang spirito sa katulugon, kwa ang spirito sa duka. Tigay mi, Lord, og mainiton nga kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Even sa mga kaming namo nga mga kauban sa church, nga makaabot sila nga walay kakulian. Despite sa ulan, Lord, among pangayon, Lord, protection ni in taon mi, iiway mi sa mga sakit, Lord, ubo, sipon, subaw. Lord, I pray that you will preserve your people. Aron Ginoo, walay mag-absent sa church every Sunday or every worship services. And even Ginoong Dios, kami makapadayon sa pag-alaga diya kanimo. We commit and entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, please. The things needed for the church. Number 1, what are the 4 things nga kinahanglan sa iglesia? Number 1, we need to have a godly spiritual truth. Again, we need a godly spiritual truth. The Bible says in verses 9 down to verse number 13, after Moses wrote the law. You know why? Because the first law nga gisulat sa Ginoo mga kaigsunan, gibungkag ni Moses katong pagnaog niya, nagsayaw ang mga tao, nasuko si Moses, iyang gipulpog, nasuko siya, nabuak. And so he made again another law. And now, the Bible says that this law, he delivered it to the Levites. In verse number 9, gipadala niya o giturn over niya ang balaod ngadto sa mga pari, unto the priests, the sons of the Levi. And Moses gave a commandment, a certain commandment about this law nga pagabuhaton sa mga anak ni Levi. And here's what the Bible says in verse number 11, when all Israel is come to appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, look at this, thou shalt read this law. Thou shalt read this law before all Israel in their hearing. They are going to read the law. Gather the people together, men and women and children and stranger that is within thy gates, that they may hear and that they may learn and fear the Lord your God and observe to do all the words of this law. Look at this. Look at the purpose, and that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land whither you go over Jordan to possess it. So what is the spiritual truth that the church needs? This is referring tonight to the soul and to the final authority for faith and practice. This is referring to the manual and instruction of the Lord for man, no other than the precious Word of God. And we've seen for several Sundays, we have our special preachings about the Bible, and we need to understand that ang Biblia, mga kaigsuonan, kung doon tayo numero 1 nga higugmaon sa atong kinabuhi, walay lain kundili ang pulong sa Ginoo. And if we would buy a Bible, kung mupalit tag Biblia, kinahanglan King James Bible. We know that one. We have an extensive study about that one, that preaching in the previous Sundays. Why the King James Bible is a blessing to us today, because the King James Bible is the closest of all the translation, mao ang pinakaduol sa original manuscript or the original scripture. And notice here tonight that the Levites, after Moses turned over the law to them, the Levites do not need to make any laws. The Levites do not need to add something to the law. Wala nag-ingon si Moses nga, dungagi na lang na ninyo kung unsay kulang diha. Wala nag-ingon si Moses nga, sige, pagbuhat mo inyong kaugalingon nga balaod. The Bible simply tells us that after Moses gave the law to the Levites, ingon ng pulong sa Ginoo, that they all need, ang mga pari, ang mga Levites, they all needed or simply needed, what they simply needed to do was to faithfully read them to the people. They're going to faithfully read them to the people so that they will not
forget the law of God. Atong dawaton mga kaigsunan nga ang Kristohanon dali ragyud tang makalimot sa pulong sa Dios. We have Wednesday, we have Friday, we have Sunday morning and Sunday afternoon. But I tell you, even ako mga kaigsunan, makaingon ko, kulang pagyud kaayo. Maski pag naa ka ana nga mga adlaw nga ting simba nga naminaw kag mensahe, kulang pagyud gihapon. Kay nga naman ang Kristohanon, we easily forget. Just like the Jews, they needed the Word of God because they easily forget. How many of you here tonight, daghang mga panahon nga nag-forward ka, daghang panahon nga nagbuhat kag desisyon, and yet you failed again and again? Say amen. Daghang panahon, daghan kitag mga saad sa Ginoo, daghan kitag gingon, Lord, mo na gyud ni akong buhaton, and then we easily forget. So the Levites, dili na sila dapat magdugang, dili na sila dapat magbuhat og kaugalingon nila nga balaod, and so in the church, ang pulong sa Ginoo enough na para itudlo ug iwali sa mga katawhan. Ang spirituhanon nga kamatuoran, it does not depend on our opinions. It does not depend on what we can say or what we can add to it. Spiritual truths are not left up to the church to make. No, sir. Mga kaigsunan, we already have the Bible. Munang ang pulong sa Ginoo, the Bible must be faithfully teach and preach to the people because we have the complete Word of God. We have the sufficient and powerful Word of God to teach us how to live a life that is pleasing unto God. Muna nga, kitang mga Baptists, we believe that there is no other source and final authority for faith and practice but the Bible. Ug diri nasayop ang mga other religions because they get their teachings from the people. Kung sa ingon si Santo Papa, mao pod ang ilang buhaton. Kung ingon si Santo Papa, dili ni. Karon ang mga Katoliko, they are waiting for the words of the new Pope. And they are waiting for the new Pope. What is his stand? What is his stand about marriage? What is his stand about homosexuality, LGBTQ? What is his stand about this and that and abortion? Dili naman kakinahanglan magunahon, magtagad kung sa istorya sa tao, na may Biblia, dili na nato ni usbon, amen? Dili na ni usbon sa tao. And we do not get our teachings from any book. We get our lessons, our doctrine, the Word of God is our sole and final authority for faith and practice. It is already complete, ready para sundon sa mga katawan sa Ginoo. That is why Moses said, look at this, it's a wonderful verse. Deuteronomy chapter 32. In the next chapter, look at this. I like this verse. You better highlight this one. Deuteronomy chapter 32, verse number 44. Before Moses died. And by the way, this is now the last words of Moses. Deuteronomy chapter 32 down to verse 34. Ingon ang Bible in verse number 44. Chapter 32, verse 44. Are you there? Say amen. Okay? Diri raman ang nag-amen. Are you there? Say amen. Ay, salamat. Apaday sila dira. Verse 44, the Bible says, just follow me with your eyes. And Moses came and spake all the words of this song in the ears of the people. He and Hoshea, or Joshua, the son of Nun. Verse number 45. And Moses made an end of speaking all these words to all Israel. Verse 46. I want all of us to read verses 46 and 47. It's a wonderful verse. Verse 46, go. And he said unto them, set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do all the words of this law. Okay? Taysa ha? Ingon ang verse 46, ingon si Moses, Joshua, ingon siya sa iyang mga katawhan, set your hearts, ibutang ang inyong kasing-kasing sa mga pulong nga akong giistorya kaninyo, the words that they've heard in the previous verses. Here's what the Bible says. Now listen to me. Nganong ibutang nato ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo? Verse 47. Look at your Bible. Ingon ang Bible. Everybody read. Go. For it is not a vain thing for you,
because it is your life. It is your life, and through this thing, ye shall prolong your days in the land. Blessing. Whither ye go over Jordan to possess it. According to the Word of God, ang kamatuoran mga kaigsuonan atong bitbiton kanunay, and we have to love and treasure and set our hearts to this King James Bible that we have, because it is never vain when you obey the Word of God. Dili gyud kawang kung ang usa ka tawo maminaw ug mosunod sa pulong sa Ginoo. Number one, kung maminaw ka sa Biblia, masabtan nimo ang mensahe sa kaluwasan. Maluwas ka gikan sa kalayo sa impierno. Ikaduha, ang tao nga mosunod sa Biblia, iiway ka sa Ginoo sa daghang mga kadautan aning kalibutan. Hello, marriages are broken. How many marriages are broken? Look at the social media. How these people, these adulterers and fornicators, look at this. The families are broken one by one. And no wonder our community is filled with children without father, without mother. And no wonder these people are so hard to be reached with the gospel of our Lord Jesus Christ. And these children are miserable. Nga naman, basta magbulag ang mama, papa, ang anak may luoy. Our government right now is spending up all its resources and energy because our country is battling with the rising of HIV. 500% ang pag-increase, Brother Erdy. HIV. And where do you get that? Sa mga bayot na. O sa mga pagpakig hilawa sa bisan kinsa nga mga lalaki, babae. Dili gyud ang tao masipyat kung musunod ka sa pulong sa Ginoo. Ganahan mo magka-HIV, wa man mo nag-amen. Can you imagine, bisan kinsa ray imuhang dulog-dulugan? Kay kaluod ana, oy. And that's the world. But that's not God. Munang kita mga Kristohanon, magbaton tagkahadlok sa Ginoo. Munang iwalay gyud ang pulong sa Dios. It may be unpopular. It may be opposing to what the world is going to. But as a pastor, I have the sworn duty to preach the truth of the Word of God. Why? Because in the church, we need the truth. In the church, we need godly, spiritual truth. Bahalag walay maminaw. Bahalag ang mga tao mangyamid. Bahalag ang mga tao magpabungol-bungol. Pero dili magkulang ang Diyos sa pagpahimangno, sa pagpawali sa kamatuoran. That is why every time we go to church, we should have our Bibles. Amen? When you go to church, kalimte na lang na imong cellphone, kalimte na lang ng imong charger. Ayaw lang yun kalimte ang Biblia nga imong dapat dalon basta naa ka sa church. When you come to church, you listen to the preaching from the Bible. As long as it is from the Bible, we must listen to it. Why? Because in the church, we need the godly spiritual truth. I've seen young people, muanig simbahan, walay mga Bible. Kinsa may nagbenepisyo sa Bible, ang mga ok-ok sa balay, o ang mga agop-op. Dalaan ninyo inyong Bible. Basta kabalo ka nga Wednesday ron, kabalo ka nga Friday ron, unya moadto kag eskwelahan, isulod na ng Bible sa imong bag para dili na nimo malimtan. Bring your Bible. What if anigbalik ni Kristo, mana si Kristo, katong mga walay Bible, dili sa nako dalon sa rapture, ako sa mong ipaapil sa 3.5 tribulation period. Daghan gyud dinhi ang dili maapil sa rapture. Salamat mga kaigsunan nga naatay Biblia. Amen? Will you raise your Bibles tonight? Raise your Bible. Raise your Bible. This is what we need. This is where we grow. This is where are we going to grow in our Christian life. Put your Bibles down. Tonight, I would like to encourage all the preachers of the church. And I would like to encourage all our Sunday school teachers.
in the adult department and in the children's department. I encourage all our preachers and Sunday school teachers today to be faithful in preaching, to be faithful in teaching the truth of the Word of God. As long as I am here in the church, as long as I am here in Pagadian City, kung wala lang gyoy lakaw si Pastor John, di gid mo makakita nga maglingkod-lingkod ko diri, ako gyoy mangunay sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Why? Because that is the duty of the man of God, to preach the Word of God, to study the Word of God, and to impart the message to the people. I must be faithful in preaching. I must be faithful in teaching, delivering the truth of the Bible. I would like to encourage tonight every families today to be faithful in Bible reading. Be faithful in learning the Bible. Na kay tinguha sa imo kasing-kasing, I want to learn from this. I want to read this part. Dili kay ko kabalo ani nga part sa Bible. Gusto nako nga kani akong basahon. May na lang makabasa ko. Basin, Lord, tabangi ko. Tigay kog pagsabot. Gusto ko makakaton Ginoo sa kinabuhi aning mga tawhana. And mga kaigsuonan, every day the Word of God grows sweeter. And the Word of God must be faithfully read and learned from every member of the family, because our success, ingon si Moses, mga kaigsuonan, it is not a vain thing for you because it is your life. The moment that you will stay in the Word of God, you will stay in the land of Israel. Muna gingon niya, in verse 47, through this thing he shall prolong your days in the land. Kay maskin paghihatag nako na ninyong yuta sa Kanaan, kung musimang gani mo nako, ang inyong mga adlaw, di gid mo magpundo sa Kanaan, kay ipasulong tamong kaaway, motong nahitabo sa ilaha, gipangkuha sila, kay nagsimba na sila Diyos, wa na sila'y kahadlok sa Ginoo. Munang di gid masayop kung musunod ka sa pulong sa Dios. Desire in your heart tonight, I want to obey God. I want to follow the Word of God. By God's grace, I will apply the Word of God in my life. Why? Because our success, gusto ba kag kadaugan? Di mas naganahan diri kadaugan. Kamo, gusto mo kadaugan diri? Gusto mo kadaugan? Gusto ba mo panalangin pag abot sa unahan? Panalangin, dili lang kwarta. Sunda o gigugmaa ang pulong sa Ginoo. Godly spiritual truth. Number 2, we need godly spiritual leaders. In the church, we need godly spiritual leaders. And this is not only referring to the pastors, but this is referring to the three things in the Bible. In this text that we have just read, there are three people, key spiritual leaders that are needed so that Israel would continue to flourish and continue to be blessed by God. In verse number 14, Deuteronomy chapter 31, verse number 14, Joshua was called by God. And he was called by God to lead the people. Mamatay na si Moses. Pag abot sa chapter 34, si Moses mamatay na siya. Before namatay si Moses, giingnan siya sa Ginoo, Moses, panhia si Joshua, kay ato siyang i-anoint nga sunod nga leader sa simbahan sa Israel. Kay lisod ning wala na bitoy i-appoint nga leader, kanang simbahan bitaw nga why appoint kasi sunod nga magpastor. Tanan gustong magpastor. Unya, di mi ganahan na niya. Wa na, pikas ang church, na split ang church. Og daghan kay nahitabo sa ingon ana nga mga simbahan during transition period. Nga nay mga members sa church nga wa nakauyon. Kay ning kalit og sunod ang anak sa pastor nga backslider. Unya dili kadawat nga siya mo oy pastor mamapili. Niingon siya, balhin kog simbahan. Ato ko. Unya dagang ning sunod niya nabungkag ang simbahan. Sumaayo ang Ginoo. Amen? Hello? Maalam mo ng Ginoo. Nga, before namatay si Moses, gipakita sa Ginoo through Moses o sa mga katawan sa Dios,
ang sunod nga ipuli nga leader para walay gubot, para walay samok. And then Joshua was called, and Joshua was charged by God to lead the people in obedience to go to the land of Canaan. Verse 14, Deuteronomy 31, verse 14. Here's what the Bible says. And the Lord said unto Moses, behold, thy days approach that thou must die. Call Joshua and present yourselves in the tabernacle of the congregation, that I may give him a charge. And Moses and Joshua went and presented themselves in the tabernacle of the congregation. Let's go to verses 22 to 23. Same chapter pa rin, Deuteronomy 31, verses 22 to 23. The Bible says, Moses therefore wrote this song the same day and taught it the children of Israel. Verse 23, and he gave Joshua the son of Nun a charge. Take note of the word charge. It was mentioned ganina. Verse 14, na ay word nga charge. Verse number 22 and 23, there is a mention of the word charge. Meaning anang charge? Commission, appointment. Dili na charge sa cellphone, ha? I-charge ang cellphone. Ang charge dia, it is ordination or appointment or commissioning. So, gi-commission si Joshua, gi-appoint si Joshua nga mahimong leader sa Israel. So, what is now the charge? Ingon ang Ginoo kang Moses. Through Moses, ingon ang Ginoo kang Joshua. Verse 23, and he gave Joshua the son of Nun a charge and said, be strong and of a good courage, for thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be with thee. So ang gusto sa Ginoo nga ang mga tao sa Dios through Joshua, they would enter in the land of Canaan. You know why? Because God does not want His people to stay in the wilderness. So despite mga kaigsuunan, nga habog ang mga paril, despite nga gamhanan ang mga Canaanites, ang mga lumad, ang mga lumulupyo sa yuta sa Kanaan, ang mga tao dito higante, but then God wants His people to occupy the land aron maka-enjoy sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo. And they need a leader who will be courageous, who would be brave, who would encourage the people. Ayaw mo katalaw, ayaw mo pagduha-duha, at tuan ninyo ang dapit, kuhaan na ninyo, kay gihatag na sa Ginoo nato. Salamat nga dunay mga leader nga maghatag na to kadasig sa panahon nga mabugnaw ta. Salamat nga naay mga leaders sa church, naay mga preachers sa church, naay mga magwawali sa simbahan, magtutudlo sa simbahan, nga sa panahon nga Kristohanon matalaw, mangisog ta. Pinaagi sa pulong sa Dios. So, Joshua was charged by God. Then, on the other hand, Levites too were called by God, and they are one of the spiritual leaders. And what is their duty? Their duty is to lead the people in obedience to the law of God. Their duty is to lead the people in holiness and in the fear of God. Importante nga modawat tag panalangin. Importante nga moanhi tag simbahan. Importante nga madasig ta. Importante nga malig-on ta. Importante nga makakat-on ta sa pulong sa Ginoo. Importante sad nga magbaton tag kahadlok sa Dios. Dili lang ta modawat sa panalangin. Dili lang ta mo enjoy sa panalangin. Na ba kay kahadlok sa Ginoo? Nagkinabuhi ba kang balaan at tubangan sa Dios? And that's the job of the Levites. That's the duty of the priests. Verse number 24 to 27, the Bible says, verses 24, Deuteronomy 31, verse 24. Okay, the verse is on the screen. And it came to pass when Moses had made an end of writing the words of this law in a book, until they were finished, that Moses commanded the Levites, which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, verse 26, take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. Verse 27,
Verse 27. I want everybody to read. Look at this. Verse 27. Go. For I know thy rebellion and thy stiff neck. Behold, while I am yet alive with you this day, ye have been rebellious against the Lord. And how much more after my death? Kung nagrebilde naman gani mo nga buhi pa ko, unsa na lang kaha og mamatay na ko, ana si Moses. Unsa na lang kaha og wala ko. May man to si Moses, kay isog mo kayo to. Hindi mo itong suko kay si Moses, kay nagsimba ng Diyos-Diyos, tuwa siya sa Mount of Horeb, kay nag-istorya sa Ginoo, o 40 kagabi. Unya ang mga tao nangita na, kato si Moses. Di ang gibuhat sa mga tao, unya si Aaron pod, igsoon ni Moses, backslider ka ing dako. Di man mo barog. Pirmi mo siyang maminaw sa mga tao. Ingon ang mga tao kang Aaron, wa ta kabalo si Moses. Mo ni itong buhaton, tanan na mo mga alahas, arios, quintas, bracelet, tanan nga mga made of gold. Among ihatag nimo. Then magbuhat tag Dios. Hala. Og ang Aaron pod nga backslider, gibuhat pod og baka. So gipurma niyang baka, ug ang mga tao nagpakanta, nagmusic, naghubo, nagsayaw-sayaw dito. Di ba, Pit Senyor? Sayaw-sayaw sila dito. More man guna sa unang panahon ug karon. Di ba, pag human og pista, di ba, mag-inom, maghubog-hubog, unsa ko din tayo, religious something anang kwan, oy. Kabalo naman taon sa ituyo, ana. So what happened? God was so angry. Moses was so angry. Pag naog sa Ginoo ni Moses sa mga tao, ingon ang Biblia, before gipamatay ang mga tao, if I'm not mistaken, there were 23,000 people who died at that day. O ang gibuhat ni Moses, katong gibuhat nila nga, katong rebulto, tong baka, nga gibuhat ng Aaron, gipulpog niya. Gipulpog, gibutang sa tubig, gipainom sa mga tao. Mo nang biblical gyud na kanami tong mama nya masuko ang mama sa iyang anak kay ahamang ka gabi kay tuwa din nanulo ba wanan mo kasalayg panulo no kana manulo og lawa bitaw manulo og lawa bis ama ka gabi ama ka tu ako man nagbarkada ko man nanulo mi ambe ng lawa pa putang ang lawa gilatan painom sa anak no mo na gibuhat ni Moses gipainom then gipamatay ang mga tao. Kinahanglan tag leader nga nay baruganan. Moses had that character. Then the Levites, it's too heavy for them. Munang niingon ang Ginoo sa mga Levites, kaning pulong sa Ginoo, kaning balaod sa Ginoo, itapad gyud ni kanunay diha sa inyuhang tabernakulo. Kay kahibalo gyud ko. Nga kung ni-rebuilding ng mga tao na ko, ingon si Moses, karon nga buhi pa ko, how much more ning mawala na ko ning kalibutan na. The elders, una si Joshua, sunod ang mga Levites, and the third spiritual leaders mentioned were the elders. They were included to lead the people. Verses number 28 and 29. Look at your Bible. Same chapter pa rin, Deuteronomy 31, 28 to 29. The Bible says, gather unto me all the elders of your tribes. Who are these elders, Pastor? These are the family heads, tribal leaders. There are 12 tribes of Israel and there are elders of that specific tribe. And so, ingon ang Bible, tapuka tanan nga mga elders and your officers that I may speak these words in their ears and call heaven and earth to record against them, for I know that after my death you will utterly corrupt yourselves and turn aside from the way which I have commanded you, and evil will befall you in the latter days, because you will do evil in the sight of the Lord to provoke him to anger through the work of your hands. Notice here that the elders also were included and commissioned by God, being heads of the families, that they are also to lead their families in the holiness and in the fear
of God. And so tonight, in a similar sense, the church needs a wise, spiritual, godly leaders. We need godly pastors. We need godly preachers. We need pastors nga naay baruganan. We need preachers nga mubarog sa kamatuoran. We need godly Sunday school teachers. We need godly parents. We need godly fathers and godly mothers who will never stop in leading their children to the Lord. Kinahanglan tag pastor, kinahanglan tag magwawali, kinahanglan tag magtutudlo nga dili kapuyan o dili mapulan sa pagtudlo o pagwali sa pulong sa Ginoo. Kikining pagwali o pagtudlo, church, kapoy, uy, dili gyud sayon. Pero salamat mga kaigsuonan nga ang Dios muhatag siya grasya nga in spite of this evil and dark world, we need brave preachers who will stand and preach what is right. Right is always right and wrong is always wrong. But in the world, wrong is right and right is wrong. Wrong is right. If you judge the wrong, then you are wrong. The other day, sa tong adlaw, Wednesday sa gabuntag, human ming pamahaw, lingkod ming nanay dito sa sala, giabri nanay ang TV, unya, unsa to nga salida, unsa to nga murag sa ABS-CBN to, something like that, katong interview, murag umagang kay ganda ba? Unya ang gi-interview, usa ka British nga lalaki, pirting gwapuha. Gi-interview sila ang iyang kuyog bayot. O gi-interview siya kayo, nagigi kayong inspiration namin. Paano nyo pinaglaban ang inyong pagmamahalan? Ang baka, in taong ganaan. Una ko siyang nakita doon sa bar, doon kami nakita at na-love at first sight ako. Ang British nga, ang butoy nga nung may itong kagwapo na nila, nga nung mangita mamubayo to eh. And then mo na'y tanawon sa itong mga anak. Diba? Mo na'y makitaan sa mga anak. O niya, ang mga anak na to, ato ba na yung tiga gadgets, 2 years old pa, nanay Facebook. 2 years old na. Kinder pa lang daan, nanay iPad, nanay mga cellphone. And then that's what they are always exposed with it. That is why kaning pagwali sa pulong sa Ginoo, gubat ni. Dili ko pwedeng magluya-luya o wali sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. That's why tonight, listen to me church, we must pray. Pray for our preachers in the church. Pray for our Sunday school teachers. Pray for your pastor. Nga tigaan ko sa Ginoo kusog sa pagwali sa kamatuoran. Pray for our spiritual leaders. 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 5, the Bible says, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Notice the word charge is mentioned. The same word used to Joshua in the book of Deuteronomy chapter 31. And here's what Apostle Paul said to Timothy. Ningon siya, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, pamadlong, panaway, exhort, pagdasig, with all long suffering and doctrine, for the time will come. For the time will come, and I believe this time is already come, when they will not endure sound doctrine. They cannot listen anymore to the truth. But after their own lust, shall they heap to themselves teachers. Dili na mi maminaw kay anong maminaw man mininyo. Ayaw mig hilabti. Wa man ko nang hilabot ninyo. Anong hilabtan man ninyo ang among mga kinabuhi. Kung gusto mig lalaki amo ah. You respect us. Grabe.
and they shall turn away their ears from the truth. Isn't it happening right now in our community? And shall be turned into fables. Opposite of the truth, fables. Imbinto-imbinto sa mga tao, dili gikan sa Ginoo. But watch thou in all things, endure afflictions. Do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. One of the feared bill nga, salamat nga wa na dayon, is the Soggi bill. And I've heard many pastors say, atong i-pray nga dili na ma-approve ng Soggi bill kay basin mo na ang entrada nga pwede nang kasuhan ang pastor nga magwali sa LGBT, against LGBTQ. O kabalo mo sa meaning sa Q? Kibuloy. LGBTQIA. Sa meaning nga ng A? QIA. Intersex. Ang A, ano kabalo magkana, Earl? Intersex. And letter A, something like related gihapon sa gender. Time will come. Pwede nang kasuhan. Karon, looming ang divorce bill sa Pilipinas. Once ma-approve na ning divorce bill, pertig yung daghan ng mga kaminyoon ang mag-struggle. Daghan yung kay anak ani nga way mga ginikanan na. Unya ang pastor may mag-antos, kaya ang pastor may magsapupo tanan. Pray for spiritual and godly leaders. Are you praying for our Sunday school teacher? Are you praying for our preachers sa church? I-appeal ganinyo sa pag-ampo. Ako, i-appeal sa kuninyo sa inyong pag-ampo. Nga tigaan ko kusog kanunay sa Ginoo. Nga tigaan ko kusog sa Ginoo kanunay to lead the church. Walay ni isa nga dili maluya. Walay ni isa nga dili ma-discourage. Dili basihan nga dako og opering or gamay ang opering naa diha ang kadasig sa pastor. No. Kay nga naman naagi panahon nga maluya ang pastor. Naagi panahon nga maluya ang Kristohanon. Usay mo kalit ang tagkaluya sa way hinungdan. Munang angayan natong iampo ang mga leaders sa church. Number 3, we need godly spiritual songs. Songs. I remember every time we have our recitation on the books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ug usay maglantaw ko sa mga Kristohanon kay gamimorize pero gakanta ang utok ba. Genesis and Exodus, the first 2 books to sing. Joshua, Judges, Ruth, and the Samuel, 1st and 2nd Kings, and the Chronicles. Usa kinang 2, napay 2 na. Ezra, Nehemiah, Ezra, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2. Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2. We use the songs. Songs are one of the best strategies to easy remember and memorize some of the facts and details. That song helped me. Kanang atong ginakanta sa Sunday school, dako gyud gamit sa ako samtang naminaw pa ko. I never went to Bible school pa. Dito pa sa ubos nagsimba. Ang dating Sunday school teacher pa ay nagpatudlo. Ang gigamit pa na sa una, dili pa screen, katupang dako kayong muraog. Sa to, kaya sa'yo nakaapas do sa una panahon. Katong murag dako kaayong, sa to, murag ba to, gipaprint nga. Unya, naami sa una, blackboard nga perting taas sa color green ang color. Then isabit dito sa blackboard. Then pag abot na sa 2, ano na po? Brother Erdy, no? Ano na po? Pak! But those things help me when we try to remember. And so every time we open our Bibles, bag-o pa ka, labi na diyan natin magkasyakoy-syakoy sa Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah. Na ganito.
Nagani na dapita. Uy, kay sikit na raba kaayo. We use those songs to remember. And now, before Moses died, God instructed Moses to make a song. And the song, the purpose of the song of Moses was to remind the people of the true God and His Word. The purpose of the song is so that the people would easily remember and memorize and put into their hearts the spiritual truth of the character of God and who is God and unsa ang gibuhat sa Ginoo. Kay nga naman, again and again, kitang mga Kristohanon, dalitang makalimot sa gibuhat sa Ginoo nato. Usay malimot gayta nga luwas ta. Usay malimot ganita nga gipasaylo na ta sa Ginoo. Usay malimot ta nga gihinluan na ta sa atong buhi nga Dios. So, ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, pagbuhat og kanta para ang mga tao dili makalimot sa kamatuoran nga akong itudlo kanila. So, let's open our Bibles. Deuteronomy 31, verses 19 to 21. Here's what the Bible says. Verse number 19, now, therefore, write ye this song. Write ye this song for you, and teach it the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel. For when I shall have brought them into the land which I swear unto their fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and waxen fat, then will they turn unto other gods and serve them and provoke me and break my covenant. Verse 21. Ang tanan mo basa. Verse 21. Operator, please show verse 21. I want everybody to read. Verse 21. Tanawa ang tuyo sa kanta. 21. Go. And it shall come to pass when many evils and troubles are befallen them, that this song shall testify against them as a witness, for it shall not be forgotten out of their mouths of their seed. For I know their imagination which they go about even now, before I have brought them into the land which I swear. Kahibalo na daan ang Ginoo, mga kaigsoon, daan ang sa utok sa Ginoo, nga kung kining mga Hudiyo, kining mga katawhan sa Dios, anay abot ani sa yuta sa Kanaan, kaning mabusog na ni sila, mag-enjoy na sa panalangin, makalimot na sila kinsang gahatag sa panalangin. O dili ba ingon ana tang mga Kristohanon? Nga sa panahon nga panalanginan ta, malimot ta kisay gahatag sa panalangin. Mahimo na tang garboso. Di na ta makaampo. Hello? Di na ta usay makahinumdom nga, ay, ting simba naman di ay ron. Malimot ta. So the song, the purpose of the song is to remind the people of the spiritual truth. That's why kitang mga Baptist, paminaw mo, kitang mga Baptist, kitang mga Kristohanon, ang atog yung gamiton anig manganta ta, himnal atong gamit. Kaya nga naman, ang tuyo sa himnal, it contains the spiritual truth of the Word of God. We do not use hell songs. Hell songs. We do not use other mga by the voice of truth. Grabe, buto-buto. Ikaw po na, naana po ka for the Lord. Naana po ka. Nga naman, ang tuyo sa kanta, dili po kawon ang atong unod. Ang tuyo sa alawiton, para ang atong huna-huna o kasing-kasing makahinumdum ta sa Ginoo o atong i-honor ang Ginoo o magbatuntag kahadlok sa Ginoo. Liliman ka ng mga nanganta, ng mga casting crowns, ka ng mga, who am I? The Lord of all the earth. Kabalo mo ang mga nanganta na tagas kay mga buhok? Naabagoy iya sa Ginoo nga ingon anang buhok? Isa ra may Samson sa Bible. Basin Samsonite to siya, no? Samsonite. We use songs and we are careful with
The songs that we use hymns, we use spiritual songs, and kanang mga nagkanta, kanang nagsulat anang mga hymnal nga mga kanta, nga atong ginakanta diri sa church, the banner of the cross, oh happy day. Those songs and hymns were anchored from the Word of God. And that's the reason nga nung nagsulat silang Fanny Crosby, ana nga mga kanta, because during their time, there is a need to make a songs that glorify God, not our bodies. Maglukso-lukso ka ba? Spirit in my head, and maglukso-lukso. Pag uli sa malay, pisting yawa ng mga, naman to akong linabhan rin. Way mga kausaban sa kinabuhi kay ang kanta mga kaigsunan. Wala nagkigstorya sa utok o kasing-kasing. Tuwa sa unod, kasayaw-sayaw. Nagkigstorya ang kanta. Look at this, Ephesians chapter 5, verse number 19. Songs are powerful. Ay, gid mo kalimutan na. Ang kanta, church, gamhanan siya. It speaks to the hearts and minds of the people. Kabantay mo, usahay ka nang magbulag mo sa imong uyab. Yaning kanta imo silingan og put your head on. Ikaw pod gyud anak pug ka. Murag ka na bang mingawon ka rin. Because song speaks to us, and we have to be careful of the songs that we sing. Because many songs are not promoting godliness and fear. Most songs are promoting rebellion. That's my life. I'm gonna live forever. Mo na kanta sa mga rebelde. Ayoko gilapti. It's my life. We don't use that one here. We use songs that teaches spiritual truth. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Di ba no? Mga kanta ba nga naka-anchored sa pulong sa Ginoo? Dili kay mga kanta nga mga bulatik-bulatik. Unya, apilan dag mga kumbo-kumbo, mga buto-buto diya. So, iningon ng Bible in verse number 19. Speaking, everybody go. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. How are we going to speak to ourselves? Through the songs. Song speaks to ourselves and to our hearts. That is why you better listen and pay attention and be careful. Unsa ang mga kanta nimo sa imuhang mga cellphone? Hello. Wala ko kabalo. Unsay mga kanta ninyo diha? Kung ang Ginoo muli-li diha karon, wala kay kanta diha nga dili makapahimaya sa Ginoo. Choir member ka, o nya imo mga kanta diha, mga Elias, mga ganahan mo. Before ta manganta church, special number sa ta. Ganahan mo. Ang atong mga kanta mag-promote o kahadlok o gugma sa Diyos. And so, this song is found in chapter 32. Ganina, chapter 31, ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, pagbuhat og kanta para mga tao magkahinumdum kanako. Chapter 32, muna na ang kanta. Wala ta kabalo unsay tono, but in chapter 32, verses 1 to verse number 43, muna ang kanta, perting taasa. But in that specific chapter, the song is divided into 4 different topics. Una, stanza number 1, verses 1 to 4, it talks about the character of God. It talks about God as the rock. It talks about God that is perfect in His ways and judgments. And then, number 2, the second stanza talks about the kindness of God. Verses 5 down to verse number 14, through the song, they were reminded that God chose them,
They were reminded that God gave them the land of Canaan. They were reminded of God's faithfulness sa ilahang kinabuhi, mga kaigsunan, all throughout their journey in the wilderness, in the desert, how God protected them, how God cared for them, just like the eagle nga nagatiman sa iyahang mga anak. Diba, nindot kayo nga makahinumdum ta sa kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Such love, such wondrous love, that God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this. And then we sing the song, Amazing Love, how can it be? That is one of the songs that I really like. When I was still in Bethany, mugi na yung sige pakanta dito. Lamiag yung kay kanta ng kanta. Mga karaan na kayo ng mga kanta. Gibuhat pa na atong 1700s, 1600s. Pero hangtod karon tamis gyapon kay paminawon. Kaya nga naman, nakaangkla sa pulong sa Ginoo. The kindness of God, the character of God. And then in verses 15 to 25 is the third stanza of the Song of Moses. It talks about the faithfulness of God to chasten His people. Ang Ginoo mubunal. Ang tinuod nga anak, bunalan sa Ginoo kung magbinuang. Muna nga dili ta magigayaga sa gustuhanong kinabuhi, kay bunalan ta sa Ginoo. Say dili to bagon sa Ginoo tong pagampo. Usay ang Ginoo dili ta niya tubagon sa mga gipangtinguha sa kasing-kasing. Usay lisod-lisuron ta sa Ginoo nganuman kay usay magunahon na magud ta nga kaya nato mabuhi nga wala ang Dios. So God will chasten us. Thank God for God's chastening. Salamat nga gibunalan ta sa Ginoo. Kinsa diri ang nagmahay nga gibunalan sa iyang ginikanan? May naa ba? Ako pastor nagmahay ko gibunalan ko sa kuma magpapasauna. May naa ba nagmahay diri? Kaysa diri ang wala nagmahay. Ako pastor, nalipay ko, gibunalan ko sa una. Gipuspusan ko 2x2. Taas ka mo. Ako pastor, ihi-ihi ko sa una. Salamat, sugay ko pastor. Kaysa diri ang gisulod og sako, gibitay, gipasuhan. Palood og asin. Munggos. Tunok sa palikpik sa barilis. We all have different shares of stories of our chastening. But one thing is true, ang bunal nakapatulid sa atong mga dalan. Hello? Ang anak nga wa bunali, ingon ang Biblia, wa kagigugma si mong ginikanan. Pero ang anak nga gibunalan, gihigugma ka. Kay di siya gusto nga ang imong dalan masimang. Muna nga ang He that chasteneth His Son, loveth Him also. Ingon ang book of Proverbs. So God reminded them, ingon ang Ginoo nila, I will chasten you. Kung magigayaga mo, bunalan ta mo. Kung musimba mo Diyos, bunalan ta mo. Kung musimang mo sa iyong dalan, bunalan mo na ako. Kaya nga naman, ang tinuod nga anak sa Ginoo, dili gyud. Ingon pa nila, God will not allow His people to sin successfully. You will never sin successfully. You will be chastened by God. Because God is merciful. God loves you. Di siya gusto nga moadto ka sa dalan nga dili insakto. And then last is the vengeance of God against His adversaries. Because in chapter 26 to verse number 4, chapter 32 verses 26 to verse number 43 speaks about God's judgment to the Gentile nations. Kaya nga naman, pagkuha gisadang gi-turn over na mga Hudiyo sa ilang mga kaaway, mga neighboring nations, they were taken from the land of Israel and then they were abused, killed, they suffered. They had so many enemies. Og Ginoo nagpromise nga panimasla niya ang iyang mga katawhan. Today, usa sa mga prayer nato sa Israel are 4 enemies. 4 enemies. Remember this. 3 letter H and 1 letter P. Number 1, Hezbollah. Hezbollah. Number 2, Hamas. Number 3, Houthis. Number 4, Palestinians. These are the people who wanted to eradicate Israel from the map of the world. Bago lang napagawas og sanction si Donald Trump sa ICC. Kaya ang ICC again nagpagawas og warrant of arrest against Prime Minister Benjamin Netanyahu. Donald Trump sanction.
tanan nga mga related nga mga bank transaction sa ICC gihold sa Amerika. Unya atong presidente atong gipadala didto. Bright to get atong presidente, no? Bright din siya. Wow. Wow na wow. So that's what's happening right now. Ang ngayon i-pray, kabalo mo nga no, daghag kaaway ang mga katawhan sa Ginoo, ang Israel. Muna nga ang mag-ampo sa Israel o ang panalangin sa Israel, panalanginan sa Ginoo. So we are to pray for them. So those are the songs that will remind us of the truth. The next time we sing, unya mag-last song taon niya, karong Domingo manganta na sadta. Are you paying attention to the lyrics of the song? Every time you sing, naglantaw mo sa mga lyrics sa kanta, di ba nindot kaayo paminahon nindot kay basahon ang mga lyrics. No condemnation now I dread, Jesus and all in Him is mine. Nindot kay paminahon ng lyrics, I may tell you, no condemnation, dili na kuhukman sa kalayo sa impyerno. Just the lyrics itself. Dunay nagkanta na siya nga kanang pasensya na mo before ko mo kanta, pasensya na mo kanang dili jud ko nindot og tingog ba, pero kanang sabta na lang ninyo mapanalanginan ron mo sa mensahe sa awit. Pero ang problema lang nako ang tingog nako. Niingon na pastor, ay na lang kanta Brad pagtula na lang. Kay madaot ang kanta kung mayabag ka, nindot kag lyrics unya yabag ang nagkanta. When we sing, you look at the words and try to internalize the meaning of the song, and it will change the way you sing. It will change the way you praise the Lord with your singing. Then last but not the least, not only we need godly spiritual truth, not only we need godly spiritual leaders and godly spiritual songs, and lastly, we need godly spiritual people. Godly spiritual people. Notice here tonight, after Moses died, chapter 34, verse number 9. Chapter 34, verse number 9, the people were obedient to God and to Joshua. Muna ang gikinahanglan. Sa church, kinahanglan tag leader nga godly, kinahanglan ta og pulong sa Ginoo, kinahanglan ta mga kaigsuonan og alawiton nga godly, kinahanglan sad ta katapusan og mga Kristohanon nga dili karnal, kinahanglan tag Kristohanon nga willing muobey sa Ginoo. Wala gipulos, maskin pag imo pang madunggan ang mga nindot nga ayo nga mga mensahe, maskin pag si Dr. Gisalba pa ang muwali diri kada simba nato, kung ang problema ang imong kasing-kasing dili mo sunod. Hello? Dili gyud mo epekto ang pulong sa Ginoo. We need godly spiritual people. So they committed the commitment of God's people to be obedient to God and to Joshua is found in chapter 34, verse number 9. And Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him. And the children of Israel hearkened unto him and did as the Lord commanded Moses. Joshua chapter 1, verses 16 to 18. Sa diyang giandam na ni Joshua ang mga tao, kay mo cross na sila sa Jordan River, the first river nga ilahang tabukon, para musulod sila sa land of Canaan. And the first city, aning tabuk nila sa Jordan River, the first city that they're going to conquer is the city of Jericho. And ingon ang pulong sa Ginoo, and they answered, Joshua 1:16, and they answered Joshua saying, all that thou commandest us we will do, and whithersoever thou sendest us we will go, according as we hearken unto Moses in all things, so will we hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee, as he was with Moses. Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death. Only be strong and of a good courage. Tonight, we need Christians, we need members of the church who are willing to obey and follow God. Ang imong unang dapat sundon sa imuhang kinabuhi, dili ang pastor. Ang imong unang sundon sa kinabuhi, ang Diyos. And you follow God as you follow the man of God. Because when you follow God, dili na lisod sa imuha ang mosunod sa imong ginikanan. Dili na lisod sa imuha nga mosunod sa imuhang pastor. Nganuman, kay imo manggiuna ang Ginoo sa imuhang
kasing-kasing. And until Joshua was alive, the people obeyed God. Hangtod nga si Joshua wa pa namatay, ang mga tao ni sunod sa Ginoo. Pero sa dihang namatay si Joshua, wala gyud nasayop ang pahimangno sa Ginoo. Ingon ang Bible in Deuteronomy 31:16-18, ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, kabalo ko, anding mamatay ka, mokorap ang mga tao sa ilahang makasing-kasing. Wa gyud nasayop ang Bible. Pagkamatay ni Joshua, church, Judges chapter 2 verses 7-13, ang mga tao, church, ang sunod nga henerasyon, katong mga generation nga matay na itong mga kaliwat, kaedad ni Joshua, katong mga tigulang nga matay na, ang sunod na nga generation nga wala na nakakita sa mga gahom sa Ginoo. Ingon ang Bible, nagsimbag Dios. Judges chapter 2, for the sake of time, let's open our Bibles in Judges chapter 2. Instead of reading from verses number 7, we have to read verse number 10. Ingon ang Bible. Pag-abot sa verse number 8, namatay na si Joshua. Pag-abot sa verse number 9, gilubong si Joshua. Pag-abot sa verse number 10, ang mga generation nga kaliwat na sa time ni Joshua nangamatay sa dugapil. Verse number 10, ingon ng Bible. Are you there? Say amen. Judges 2, verse number 10. Are you there? Say amen. How about here? Amen. Verse number 7, verse number 10, the Bible says, and also all the generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord and serve Baal and Ashtaroth. Ang ilang mga ginikanan nag-serve sa Ginoo, pero pag-abot na sa mga anak, wala na yung mga pagtuo sa Ginoo. And it is also the same thing with the church. Could it be nga ang ginikanan nag-serve sa Ginoo? Could it be that they are still faithful to the Lord, pero ang sunod nga henerasyon, ang mga anak, wala na yung mga Ginoo? Munang importante kay mga ginikanan ang role na to, ang role sa ginikanan nga i-nurture up ang ilang mga anak, kay basin ikaw na lang ang mag-faithful, ang imong mga anak wala na, di na luwas. Yung mga anak di na manimba. Hello. That's why very important, young people, when you choose relationship, choose a person that will help build the next generation to fear God. Lisod kaayo, maminyo kag way Ginoo. Saan mo pagpadako sa sakto nga pulong sa Ginoo? Hello? Saan mo pagpadako? Then here's what happened as I close. 2 verses in the Bible and I'm going to end. After that, here's what happened. Wala na sila nagsunod sa Bible. Kabalo kang sa ilang gibuhat? Wala na ni. Natangtang na ni sa ilaha. Kabalo kang sa gibuhat nila? Ang ilan lang gibuhat, unsay ilang pamati nga insakto. Magbantay taan na, kanang unsa itong pamati insakto mo na itong sundon, ayaw gyud, sunda gyud ang pulong sa Ginoo. Here's what happened. Judges chapter 17, verse number 6. Judges chapter 17, verse number 6. Here's what the Bible says. Everybody read. Verse number 6. Everybody, the verse is on the screen. Go. In those days, there was no king in Israel. Look at that. They were not anymore looking at the word of God. They were now dependent on what is right, what they think is right. They did that which was right. Not right in the eyes of God, but right in His own eyes. Last verse, Judges 21:25. Kaninga phrase giotro na. Judges 21, verse 25, the Bible says, in those days there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Pag-abot sa 1 Samuel, gipatay sa Ginoo ang high priest. Kinsa ang high priest ito nga time? Kinsa ang high priest ang gipatay sa Ginoo? Katong pastor ni Hannah, nga mo'y nag-ingon nga maanak siya, si Eli. Kabalo kang ano? Kaya mga anak ni Eli, walay mga Ginoo. Ang anak ni Eli, alagad siya sa Ginoo. Ang iyang anak, pangripon, panghilabtan ng mga babae dito sa balay sa Ginoo. Ang hilabtan ng offering sa Ginoo. Grabe, imagine that. Kaya iyang si Eli, nangalagad sa Ginoo, pero ang iyang anak, wala na ikahadlok sa Diyos. This is why this is very important. I must preach to the young people as I must preach to the adults. Importante ang youth camp. Importante ang youth conference. Importante nga na discipleship sa mga young people. Nga naman, ang young people ang musunod nga henerasyon sa church.
Kung moabot na gani ang time nga maluag na gani ang pagtulunan, muna din musulod na din drums diri, then musulod na din ang kiay na dayon diri, wa na dayon ang Faith Bible Baptist Church, magbuto-buto na dayon. Then mailisa na din ang atong mga ngalan, dili na ta Faith Bible Baptist Church. Church na lang. We need to have a godly spiritual people. Pray tonight, Lord, help me to be a godly spiritual member of the church. As I close my message, there was a farmer. A farmer, giputol niyang ulo sa manok. But somehow, the chicken did not die. Wa namatay ang manok. Next slide, please. Wa namatay ang manok. Actually, this is the real picture. Wala namatay ang manok. Kay ang farmer nga nagputol sa ulo, he missed the jugular vein. Mura po, social kay paminono, ako kabalo sa ng jugular vein. Pero jugular vein, di ba kaning atong dako diri no? Kaning dako diri no? Nga maanaan tira, musidlit ang dugo. Jugular vein. He had missed the jugular vein and the part of the brain stem of the chicken was still intact. Tanawan ninyo, mura pag basta kay nawala lang ang ulo. This allowed the chicken to stand, walk, and even try to peck at food without a head. Maganana ang manok as if murag ni kaon siya. Realizing the chicken was special, the farmer started feeding it with a dropper. Next slide, please. Straight into its open throat. Iyang pakanon dito sa... The chicken became famous. O ginganlan ang chicken og Mike, the headless chicken. Mike, the headless chicken. And even ang manok mga kaigsunan dalon ni sa iyang amo sa tour para daghan ang mga tao nga mulantaw. Manok nga way ulo pero buhi pa, maglakaw-lakaw. This happened for 18 months. 18 months ang manok buhi way ulo. After 18 months, he died. After suffocating. Kaya nagpakaon siya, wala niya gihinluan ang tilaok sa manok. Natukan ang manok ug namatay. Listen to me. The head of the church is the Lord Jesus Christ. Without the head, maybe you can continue for a while, but in the end, di ka makapadayon. Sama ni Mike, ang pinaka-importante sa church, nga kitang tanan, musunod ta og magpaduol sa ulo sa church. I am not the head. I am just the heart of the church. The head is the Lord Jesus Christ. Stay close to the Lord. Amen? Stay close to the Lord in prayer, in Bible reading. Pray for one another. Higugmaa ang Dios sa imuhang kinabuhi. Tahura siya, i-honor siya, tungod kay, listen to me, ang gikinahanglan sa church nga pinaka-importante, ang ulo nga mao si Jesus Christ. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed. Now you know what the church needs. As the piano plays softly tonight, will you pray for the church? Will you pray, Lord, help our leaders, help our pastor, help our Sunday school teacher. Lord, help me to sing praises to you with a good heart. Lord, help me to become a